तू केन्ना लाय बोला पुढे या तुमगे नाव कितें फ्रँक फर्नांडीस हां फ्रँक फॉर्म फर्नांडीस तुवें बोरला फॉर्म हांवें ओके फ्रॉम वीच एरिया हितून खंय रावता तुमी हांव वारकार ओके बेनावली झेड पी हें बोरला 1.5 वर्स उरला सो हें कशें पळयता तुमी 1.5 वर्सान काम कितें फॉर्म इलेक्शनान कॉन्टेस्ट करपाचें रिजन कितें रिजन म्हणजे अशें करून जायत जाय कोताय म्हळ्यार थोडीं कामां जायना सारकी हां आनीक झेड पी आर कितें कामां आहाय ती हांव कोतोलें हेज्या मुखार हांव जिखील जाल्यार ओके आनीक लोकांक फेस आसा म्हाका निवडून हाडटले फ्रँक बाब तें लोकां खातीर फ्रँक बाब झेड पीच्या सायडीच्यान कितें कितें काम करूंक शकता झेड पी प्रमाण कितें कितें काम आसताय ती कोतोलें ओके आनी सद्याक कोणूय म्हणटा की पंचायत बरी झेड पी किंवा पंचायतीन चड काम जाता पूण झेड पीन जायना सो हेजेर तुजें मत कितें आसा झेड पी जायना म्हणजे झेड पी जिखोन त्या मनशान एक फावट जिखलो म्हणटो लोकां भितर वचपा जाय लोकांक मेळपा जाय तें काम विचारपा जाय तेन्ना लोकांक काम जातलें ओके तूं कितें करतलो हय हांव झेड पी आनी कितें काम आहाय ती कोतोलो लोकांक म्हाका सांगलें म्हणटो कितें कसलें काम आहा समज लोकांक जाल्यार हांव कोतोलो हेजे पयलीं सोशल वर्क बी खंय केला तुवें हेज्या पयलीं हांव पंचायती बी बसलोलो ना जिखोना आनी अशें करून लोकांक कितें जाल्यार पावता सांगलें जाल्यार म्हाका 1.5 वर्सान अशें कितें काम जातलें दिसता तुका कित्याक फाल्यां इलेक्शन जालें आं फुडल्या वर्सा आनीक एक 13 म्हयन्या 14 म्हयन्यांनी इलेक्शन आहा मागीर परतें झेड पी सो हय कितें जावपा आहा तितलें कोतोलो म्हाका घडटा अशें करून हांव कोतोलो सो तूं कॉन्फिडंट आसा हय तूं जिखतलो म्हणून हय ओके आतां एक हांव इंडिपेंडंट बसलो हय पॉलिटिशन कोणाचें तें करूं कोण पॉलिटिशन बसा बोर्ड कोता ना कोण आतां इतले जाण बसल्या सो तितून तुका तूं खंय पळयता तूं बसलो फाल्यां आतां रॉयला बसता म्हण आयकलां ग्रेफन आहा प्लस आम आदमी पार्टीन आपणाचो एक कॅन्डिडेट घातला सो आतां ऑलमोस्ट आतां म्हणत जाल्यार ते 4 to 5 वीक कॉन्टेस्ट सो तुमी कशें पळयता कॉन्टेस्ट कोणाच्यान बसपा जाता न्हू हां आडोवपा कोणाक जायना कोणाच्यान फॉर्म भरपा जाता कोणें बसपा पूण तें लोकांचें आहा तुका जिखोवपाक हां सद्याक बेनावलीन कितें जाय एज फार एज डेवलपमेंट म्हणटा पळय तेन्ना झेड पीच्या सायडीच्यान बेनावली आतां सद्या हांव बसलों थिंगा आहा कितें जाय तें लोक सांगतले म्हाका तेदो हांव तें काम करूं पूण लोक सांगता म्हणल्यार 1.5 वर्स काबार जातलो न्हू तें 1.5 वर्स सगळें खबर जातलें न्हू पूण कितें काम आहाय ती कोतो हांव